अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन आज मैं अपनी एक सियासी जो बात है वो करने के बाद दो अहम तरीन फ्रॉड जो इस वक्त चल रहे हैं उसके बारे में आपको ख़बरदार करूँगा, आगाह करूँगा, अवेयरनेस लाऊँगा और आपको होशियार करूँगा। दो बड़े अहम फ्रॉड इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, अब मैं आपको उससे बचाइएगा। कबूतर ने खबर दी है कि आज का जो दिन था वो सारा दिन एक खबर गर्दिश करती रही कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी का एक इजलास है, फिर वफाकी काबीना का है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ एक इजलास है और उसके बाद 3 साल के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ है, जिस पर अमल दरामद के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बल्कि गौर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमल दरामद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सारा दिन ये गर्दिश खबर करती रही और लोग बार बार पूछते रहे कि क्या बना जी, क्या बना, इलेक्शन होगा नहीं होगा, 3 साल पोस्टपोन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो मेरे कबूतर ने जब मुझे ये बताया कि सुबह ही कि ऐसी कोई तजवीज़ एक और नहीं और ना ही ऐसा है, और आखिरकार शाम के इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की और कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को बर वक्त ही होंगे, उनमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, ना इसी का प्रपोज़ल है। तो ये अफवाह साजी की जो फैक्ट्री थी वो आज उसने सारा दिन इन इलेक्शन को सबोताश करने के लिए अपना काम दिखाया, लेकिन आखिरकार इलेक्शन कमीशन को तरदीद करना पड़ी और इलेक्शन पर वक्त होंगे और आप इलेक्शन की तैयारियों में जाएँ। जैसा मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और इसी तरह मौलाना फजल रहमान और PTI के जो अरकान, इसी तरह जब जो भी चलते जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है उसको जारी रखें। बानी जो चेयरमैन है PTI के इमरान खान ने, उन्होंने आज फिर अखबार नवीसों से कुछ बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी कमज़ोर हुकूमत को कहा कि मेरी हुकूमत कमज़ोर थी, मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और साथ ही उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर आइंदा के लिए नवाज शरीफ को ये कहा कि आपकी हुकूमत भी कमज़ोर होगी, वो चलेगी नहीं और ये इसका लेने का फ़ायदा नहीं। उन्होंने एडवांस में कह दिया है कि मैं ऐसी हुकूमत जो कि कमज़ोर हुकूमत हो, मैं उसमें अपोजिशन में बैठना पसंद करूँगा। तो ज़हनी तौर पर वो तैयार हो चुके हैं कि वो अब अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये सियासी सूरत हाल है। अब मैं आता हूँ जो बड़ी अहम चीज़ है, दोनों फ्रॉड में आपको बताता हूँ। ये दोनों फ्रॉड जो है इसका मैं ऐनी गवाह भी हूँ और मेरे कबूतर इस बारे में पूरा सर्वे भी कर रखा है कि ये क्या है। आजकल आपको एक फ़ोन जो कि कंप्यूटर के ज़रिए +001 या +/ के ज़रिए कुछ नंबर आएगा और उसमें जो शख्स बोलेगा या लड़का है जो भी है वो बोलेगा, इतनी अपनाइयत से बोलेगा और आपसे पहला लफ्ज़ कहेगा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कर रहे थे, इतना फ्रीली बोलेगा कि जैसे वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड है या आपका बहुत ही करीबी आदमी है। और वो पहला लफ्ज़ ये कहेगा, क्या बात है, मुझे आप पहचान नहीं रहे, मुझे पहचाना, और आप क्या कर रहे थे, बड़े अफसोस की बात, आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, और छोड़े दिया आपने नहीं पहचाना, देखे ना, ये तो कोई बात हुई। मतलब इतना फ्रीली वो आपसे बात करेगा कि आपको मजबूर होकर उससे रेलिवेंट जिसकी आवाज़ मिलती होगी या एक्सेंट मिलता होगा उसके हवाले से आप कहेंगे मैं फर्जी ये नाम ले रहा हूँ, अच्छा इम्तियाज़ बोल रहे हो, उस फ़ौरन हाँ अब आप पहचान रहिए कि मैं इम्तियाज़ हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है, ये वो बस बात करते 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 कहेगा कि आपसे काम है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। वो क्यों कहेगा नहीं 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 तो इम्तियाज़ क्या बात है, वो ना मैंने कुछ पैसे भेजने थे मैं घर, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं ये वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, तो फिर मैं बताऊँगा कि आपने फ़लाँ बंदे को, या जिसके बंदे को मैं बताऊँगा उस बंदे को फिर आपने वो पैसे वहाँ भेजने हैं, वो बंदा फिर आपसे आकर ले जाएगा। अब आपने तो उसको इम्तियाज़ कह दिया, आपका तो रिश्तेदार बन गया हुआ है या वाकफ़गार है जो भी है। अब आप उसको भेजेंगे, वो नंबर एक देगा, उस नंबर पे वो आपको भेजेंगे, फिर आपसे पिन कोड मांगेगा और फिर आपके जो भी बैंक की मालूमात है वो भी उसके पास है, और फिर वो आपके बैंक के अंदर पड़े हुए जो पैसे हैं वो भी फिर उसके होंगे। और अगर आप उसके नहीं आते तो फिर वो भाग जाते हैं। होशियार रहिएगा, ऐसे किसी टेलीफोन से आपके कॉल आए और आपका कोई वाकफ़ बने और अपना नाम आप खुद ही बताएं, फिर वो आपका वाकफ़ बन के
آپ کو لوٹ لے، اس سے بچیے گا۔ دوسرا فراڈ جو ہے بڑا، وہ بھی بڑا خوفناک قسم کا ہے، اس کے راولپنڈی کے فیض آباد جو مین سٹاپ ہے اس میں بھی یہ پیش آیا، اور اس کے علاوہ پیر ودائی میں بھی پیش آیا جو پنڈی اسلام آباد کا سنگم ہے، اور لاہور میں بھی یہ واقعات پیش آئے۔ تو میں پورے پاکستان کو اپنے وی لاک کے ذریعے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے بھی بچیے گا کہ ایک اور فراڈ آیا ہوا ہے کہ آپ ان سٹاپ جو بسز کے سٹاپ ہیں یا بڑے بڑے جو ٹریول کے جو اڈے ہیں وہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بندہ دو آگے بیٹھے ہوتے ہیں بندے اور ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے دو بندوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب یہ کسی مسافر کو دیکھتے ہیں یا کسی گنجان آباد جگہ پہ قائم جو ویٹنگ روم ہے یا ویٹنگ ایریا ہے بس اسٹاپ کے لیے، وہاں کے قریب کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ مثال میں دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے راول ڈیم جانا ہے یا میں نے مری روڈ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ جو مطلب آپ بتائیں گے، جو شہر یا جگہ جو بتائیں گے وہی فوراً وہ کہیں گے ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ اتنے پیار، آرام اور فراڈانہ انداز میں نہیں کہتے، آرام سے کہتے ہیں کہ آپ کو فراڈ محسوس نہیں ہوتا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دوران ان میں سے جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہے، کبھی کبھار وہ اور کبھی کبھار آگے بیٹھا ہوا جو ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے، الٹی کرنے لگتا ہے، اور اس الٹی کرنے اور کیا کرنے کے پروسیس کے دوران وہ آپ کی جیب صاف کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی جب جیب صاف ہو جاتی ہے، گرین سگنل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو بے شک یہاں اتر جائیں، کیونکہ ہم آپ آگے نہیں جائیں گے، ہم پہلے اس کو لے کے ہاسپٹل جائیں گے۔ آپ کو وہاں تو جب آپ اتر جاتے ہیں تو آپ کی اپنی جمع پونجی سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس دوران وہ جو کہہ والا ڈرامہ ہے اس میں آپ کی جیب صاف نہ ہو سکے تو پھر سنسان جگہ پہ جا کر زبردستی آپ کی جیب صاف کر لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ اتار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کسی بندے کے ساتھ بھی نہ بیٹھیے۔ اگر آپ کسی بھی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ ٹیکسی کے انتظار میں یا گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں تو کسی انجان آدمی کے ساتھ اور نہ بیٹھیں، نہ اس سے بات کریں اور نہ صحیح کو لفٹ لیں۔ اپنے آپ کو محتاط انداز میں زندگی گزارنے کی پریکٹس آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ دو اہم ترین فراڈ تھے، وہ میرا کام تھا میں آپ تک پہنچاؤں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اس پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے ان طرح کے فراڈیوں اور اس طرح کی جو وارداتیں ہوئی ہیں اس سے بچائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ اور یہ جو چیز میں نے بتائی ہے اچھی لگے تو ضرور کیجیے گا، کہ شیئر بھی کیجیے گا، بلکہ یہ تو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ لٹنے سے بچ سکیں، ان فراڈیوں سے بچ سکیں۔ تو یہ ضرور کیجیے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، دل وجود مستقیم کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔